अरे भाई सब खाली बैग बैग बैकेट देखान तो बैकेट हो गए बैकेट देखान तो ये बैग खाली नहीं खाली ना खाली बैग ये खाली किच्छु ना ये बैग खाली क्या এটা কারা করলো এগুলো কারা করছে কর্তৃপক্ষ কোথায় এগুলা কারা এই লোকের মোবাইল সবগুলা মানুষের সামান নাই সবগুলা মানুষের সামান নাই